Danas razgovaram sa profesorkom Jelenom Ilić-Živojinović, vanrednim profesorom na Institutu za higijenu sa medicinskom ekologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorka Ilić-Živojinović je specijalista higijene i subspecijalista medicinske ekologije. Razgovarat ćemo o pravilnoj ishrani i problemima u ishrani na koje u današnje vreme nailazimo u populaciji mladih. Profesorka, dobar dan. Dobar dan. Najprije bih želela da vas pitam kakva ishrana i ponašanje u ishrani se savjetuju gojaznim pacijentima u dečijem i adolescentskom uzrastu. Kad kažete ovako gojazni adolescenti, to nas odmah navodi na zaključak da oni u stvari nisu usvojili principe pravilne ishrane u nekom ranijem periodu. Pa bi ja prvo nešto da kažem o tome šta je to pravilna ishrana. Pravilna ishrana treba da obezbedi očuvanje i unapređenje zdravlja. Ona treba da bude optimalna i adekvatna. Znači da omogući svakoj osobi unos dovoljne količine energije i hranjivih materija kako bi se upravo sprečio taj rizik od nastanka deficita ili suficita. Imamo dosta definicija pravilne ishrane, ali možda jedna onako najbolja bi bila da pravilna ishrana treba da obezbedi dovoljan unos hranjivih materija neophodnih za održavanje morfološke i funkcionalne ravnoteže organizma, rast, razvoj i obnovu tkiva i to u onom kalorijskom unosu koji je u okviru preporučenog i potrebnog, a u skladu sa normalnim indeksom uhranjenosti. Sad, kad pričamo o periodu adolescencije, to je period jednog veoma intenzivnog rasta i razvoja, i to ne samo fizičkog, već i emocionalnog, psihičkog, socijalnog, mentalnog, i onda su svakako potrebe mnogo povećane u ovom periodu, a istraživanja su pokazala da veliki broj oboljenja koji se javljaju kasnije u nekoj životnoj dobi, upravo gojaznost, kardiovaskularne bolesti pa i neki karcinomi, baš su povezani sa ponašanjem koji je usvojen u periodu adolescencije. I zato je važno da adolescenti usvoje te principe pravilne ishrane na vreme, jer oni su u ovom periodu dosta skloni provođenjem vremena za računarom, dosta sede, u školi su dugo, iz tog razloga posežu često za nekom brzom hranom, grickalicama, gaziranim pićima, skloni su da drže restriktivne dijete i dosta su podložni uticaju vršnjaka, znači njihovi stavovi, naviki i ponašanja se formiraju pod uticajem vršnjaka. Tako da je važno da te neke nutritivne standarde u smislu preporuka za unos i energije i hranjivih materija za određene populacione grupe, odnosno za adolescente, oni usvoje na vreme. Znači, to je ono što je najvažnije. Prvo da znaju šta je to pravilna ishrana. Naravno. A koja količina hrane, koji način pripreme hrane i koji vremenski razmak između obroka se preporučuju gojaznim adolescentima i adolescentima sa poremećajima ishrane? I ima li razlike, recimo, u slučaju da, pored restriktivne ishrane, pacijenti vežba? Svi današnji vodiči ishrane, upravo preporuke, zasnovani su na tome da su namirnice podeljene u određene grupe. I potrebno je da adolescenti nauče prvo koje su to osnovne grupe namirnica. Pa kada znamo svi kako izgleda piramida ishrane i u osnovi piramide u bazi se nalazi ta prva grupa namirnica koja je najzastupljenija u našoj ishrani i koja obezbeđuje energetski najveći deo dnevnog unosa, to su žitarice. Kad kažemo žitarice, mislimo pšenica, kukuruz, pirinač, ali tu su i proizvodi od žitarica, znači hleb, testenina, pahuljice za doručak i slično. I važno je naglasiti adolescentima što se tiče ove grupe namirnica, znači koja je najzastupljenija u ishrani, da bi trebalo da 50% od tih unetih žitarica budu integralne žitarice. To su u stvari žitarice koje imaju sačuvano cijelo zrno. Znači, spoljašnji motač i taj aluronski sloj i samim tim imaju veću količinu mineralnih materija, vitamina, dijetnih vlakana, što znači da bi trebalo da u toku dana pojedu i parče crnog hleba, da jedu nekad integralni pirinač, recimo, i slično. Sledeća, druga i treća grupa namirnica su voće i povrće. Ono što su preporuke i za ovaj uzrast jeste da treba bar 2 porcije voća i povrća u toku dana da se unose. To su inače namirnice niskokalorične, ako pričamo sad o povrću izuzev leguminoza, a veoma su bogate mineralnim materijama i vitaminima i zato je dobro savjetovati decu da unose voće i povrće ukoliko mogu u svežem, neprerađenom obliku, jer se termičkom obradom gube neki vitamini, recimo vitamin C. Sad kad pričamo o voću isto, tu treba naglasiti da je dozvoljeno korišćenje voćnih sokova, ali onda mislimo na sokove koji su 100% prirodni, znači uzmemo, iscedimo narandžu, nikako se ne savjetuje korišćenje gotovih
kupovnih sokova, gaziranih napitaka, znači energetska pića nikako, ali i sa sokovima ne treba preterivati, znači 1 čaša soka dnevno, to su preporuke. Zatim imamo 4. grupu namirnica, to su mleko i mlečni proizvodi. Mleko je dosta dobro kao izvor kalcijuma, zbog svoje bioiskoristivosti. Takođe tu su vitamini B grupe A i D i savjetuje se onda recimo 3 porcije, odnosno 3 šolje u toku dana. Što se tiče 5. ove grupe, meso, riba i jaja, to sve spada u tu grupu namirnica, savjetuje se korišćenje kokošijeg, živinskog mesa, pilećeg, ćurećeg, junećeg, znači meso koje je manje masno. I kad pričamo o obradi namirnice, recimo konkretno za meso, znači bolje da se jede kuvano meso, bareno, pečeno, nikako pohovano, prženo, znači to treba da u manjoj količini unosimo. Što se tiče ribe, preporuke su 2 do 3 puta nedeljno, po mogućstvu bolje morska riba. Imamo i 6. grupu namirnica, to su masti. Savjetuje se smanjeno korišćenje zasićenih masti i upravo zato se izbegava i ta hrana pržena, pohovana, brza hrana, grickalice, peciva, lisnato testo i tako dalje. Sad, po nekim novim nekim preporukama postoji ta 7. grupa namirnica, tako zovemo, odnosno 7. grupa gde spadaju diskrecione kalorije. To je u stvari ona količina kalorija koja je svima nama na osnovu naših energetskih potreba dozvoljena u toku dana. To je ono što je ranije bilo na vrhu piramide kao dodati šećeri. To su u stvari neki slatkiši, ajde kažemo čokolada, voćni sok, u kasnijem nekom periodu života i alkoholno piće. Znači, dozvoljena nam je određena količina tih kalorija koje možemo na taj način da unesemo. Znači, ne moramo da se odričemo baš svega, ali ne moramo to da jedemo. Možemo onda u okviru svake grupe namirnica da povećamo unos. Znači, da pijemo masnije mleko, da jedemo masniji sir, masnije meso i sl. Sad, pitali ste me za taj raspored obroka. Ono što je mnogo važno jeste, kako kažemo mi, da se dete uobroči. Znači, potrebno je da ima 5 obroka, 3 glavna obroka, doručak, ručak i večeru i 2 užine. I ono što je važno, to je ritam tih obroka. Znači da bude neki ustaljeni ritam u tačno određeno vreme da se ti glavni obroci konzumiraju. Zašto je to važno? Zato što onda će na svaka tako 3-4 sata kada nam je vreme tog glavnog obroka da se prosto javi taj osjećaj gladi, te rupe u stomaku, praznine i ukoliko bi preskočili obrok, onda bi došlo do poremećaja nivoa šećera u krvi, što bi rezultiralo time da deca uzmu neku grickalicu, neko gazirano piće i slično. Naravno, odmah će skočiti nivo šećera, ali opet će brzo i pasti, tako da u tom smislu zato nije dobro ni da se obroci preskaču, nego da imamo neki onako kontinuitet, jer ako i preskočimo obrok, onda ćemo sledeći put može doći do prejedanja prilikom sledećeg obroka i slično. Važno je recimo za decu školskog uzrasta obavezno da ne preskaču doručak, jer su istraživanja pokazala da su deca koja preskaču doručak ima lošiju koncentraciju u školi. Sad, ako ne idu taj dan u školu ne moraju da doručkuju, da se budu ujutru da doručkuju u 7:30 ili 7, mogu da doručkuju kasnije, malo da pomere taj obrok, ali nikako da ga preskoče. Jasno, naravno. A ukoliko adolescent ima problem sa gojaznošću, viškom kilograma, da li pomaže vođenje dnevnika prilikom terapije? Naravno, može. Ja se izvinjam, nisam rekla, pitali ste mi za fizičku aktivnost isto i to je isto važno, samo da to prvo kažem. Što se tiče i same piramide ishrane, ona je trostrana i sa jedne strane su stepenice, što svakako ukazuje na značaj fizičke aktivnosti i obavezno kad pričamo o pravilnoj ishrani moramo da pričamo i o kontinuiranju nekoj fizičkoj aktivnosti koja se savjetuje. U ovom uzrastu to je bilo oko 60 minuta dnevno neke umerene fizičke aktivnosti da bi došlo do mobilizacije tih visceralnih masti, do smanjivanja komorbiditeta i slično. Što se tiče sad vrste fizičke aktivnosti, naravno treba je prilagoditi. Teško je započeti, a onda treba prilagoditi način vežbanja i vrstu vežbanja i polu, uzrastu, mogućnostima. Neće svi da plivaju, mislim, neko će da se bavi nekim drugim sportom, neko nema mogućnosti uopšte, onda ćemo savjetovati šetnju. Pa i šetnja je takođe jedan vid fizičke aktivnosti i tekako dobra, možete je sprovoditi stalno, bilo kada, bilo gde. Možete se umesto
šetnje, možete se, umjesto liftom možete idete stepenicama, možete u tom smislu da se bavite nekom vrstom fizičke aktivnosti. Sad, što se tiče dnevnika, u okviru dijetetskih ispitivanja, vođenje dnevnika jeste jedan vid dijetetskih ispitivanja koji se savetuje u periodu nekih 3, 5 do 7 dana, pri čemu treba da obuhvati jedan dan vikenda. Međutim, neće svi pacijenti tako uredno da vode taj dnevnik ishrane, znači da redovno zapisuju kad su jeli, šta su jeli, način pripreme hrane, količina. To možemo da damo onim pacijentima koji su onako baš motivisani, koji su perfekcionisti, a u ovom smislu kod nas to su pacijenti sa anoreksijom ili bulimijom. Ali možemo i gojaznim osobama da damo da pišu dnevnik u smislu da sami uvide svoje greške, nedostatke u ishrani. Znači da vide šta je to što najčešće jedu, u kojoj količini konzumiraju hranu, koje grickalice često jedu, kada posežu za tim grickalicama, da li je to dok uče, kad im je dosadno, dok gledaju televizor. I upravo iz tog razloga onda mogu da na taj način sami shvate koje su to greške koje prave. Tako da u tom smislu i to je dobro, znači to vođenje dnevnika. Naravno. Pomenuli ste i poremećaji u ishrani kao što su anoreksija, bulimija, koje su danas nažalost veoma zastupljene. Kakva ishrana i ponašanje u ishrani se savetuje pacijentima sa ovim poremećajima? Najčešći poremećaj u ishrani i onako da kažemo najozbiljnije dijagnoze jesu anoreksija i bulimija. Što se tiče anoreksije, ona se češće javlja kod devojčica. Što se tiče uzrasta, već može u 13. godine, a ono što je karakteriše, to je namerni gubitak u telesnoj masi, ona je manja od 85% od očekivane. To je prisutan jedan obsesivni strah od gojaznosti i jedna iskrivljena percepcija svog oblika i veličine svog tela. Ovi adolescenti obično dođu do ovog problema onako neprimetno, da kažemo, započinje se sa držanjem neke dijete koja onda pokreće taj lančanu reakciju jednu prostu organizmu. U početku je to izbegavanje neke hrane koja goji, slatkiši, hleb, testenina, pa onda redukcija obroka, smanjivanje porcije, preskakanje obroka, dugo žvakanje hrane i tako dalje. Naravno, tu su prisutni sad i neki drugi problemi. Nije osnovni problem sama telesna težina, već je tu neki mnogo dublji emocionalni konflikti i problem u pitanju, tako da i sama terapija ovde ne uključuje samo specijalistu ishrane, već zahteva jedan multidisciplinarni pristup, pre svega rad sa psihijatrom, jednu individualnu psihoterapiju, porodičnu psihoterapiju i potrebno je često i uključivanje endokrinologa ako dođe do gubitka menstruacije, do hormonske terapije i slično. I bulimija je takođe dosta ozbiljan poremećaj ishrane koji se karakteriše tim epizodama prejedanja, nakon čega dolazi do pražnjenja, bilo korišćenjem laksativa ili izazivanjem povraćanja. Ali dok anoreksična osoba pokušava da kontroliše svoju ishranu, da ima kontrolu nad telom, da ne jede, onda sebe ograničava u jelu, dotle bulimična osoba ima želju da jede i dalje, ali onda dodržava tu svoju željenu težinu tako što dolazi do pražnjenja nakon tih epizoda prejedanja. Znači, cilj je isti, ali način do koji oni dolaze do tog cilja se razlikuje. Ali svakako da je jedna i drugi poremećaj ishrane dosta složen i terapija nije samo vezana za ishranu, već, kažem, multidisciplinarna, a o ozbiljnosti dijagnoze govori to da se veoma često završava i nekad i letalno. Nažalost. Pomenuli ste u okviru terapije i porodičnu terapiju, dakle uloga roditelja je važna, pa me zanima za kraj koji je najraniji uzrast kada bi roditelji trebalo da se zabrinu i reaguju? Koji pokazatelji su najznačajniji? Znate kako, ne možemo govoriti danas o godinama, sve granice su danas pomerene, sve onako spuštene su sve granice. Ajde da kažemo, pričalo se da neki uzrast od 13 godina, ali ne možemo da se ograničimo na godine. Ono što svaki roditelj najbolje poznaje svoje dete i svako promjena u ponašanju deteta je pokazatelj neki. Znači, prosto dete se povlači u sebe, postaje nervozno, razdražljivo, često menja raspoloženja, nesanica, udaljavanje od prijatelja, udaljavanje od društva, izolacija,
kasnije i depresija. Znači sve su to neki pokazatelji koji treba da signaliziraju roditeljima da nešto nije u redu. Jasno. Hvala profesorka najlepše na ovom razgovoru.